Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome kayo dito YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Itagon daw ay maipaay kada kayo ti part 30 compilation. Dito drama Manang Bianang. Kastimanti ko na ni Kabsat Indang. Dear Manang Bianang, dayti kapadasa kakayat ko ngay padrama ken ka ket idagtawan na kitinasurok a 60. Napauti BIAG ti inami tanasurok a 90 titawan na idipimusay. Rogyak man nga rod tagsalaysay idi nakapsutan ni Nanang ket umadanin ti apit na. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlangan ni Tatang Yaw Susan. Wan nga rod na naindang, awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Isumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta nabayag ti pan nakalamay day di Tatangyaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumat gayam ti maurno nga abuloy nana. Ay, kasta aya. Manungay matinauror yung nga abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan manang, kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw, wano maiblender ti kanan na, tamarigatanan nga agtilmon. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan manang, marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang, bareng pumigsapay. Ipanyo pa'y laang, gastos manayn. Kat anya nga rod, anusan tayo basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kayat nantagi na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alak man kay Deja Balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuwana. Na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, syaktun ti mga ipa-ospital kang kuwana. Kaya't kumat nga sikasuan ni Nanang. Sigurado ka manang. Wan? Kababain matkan ka, ano si kakanayon ti mga sasikasukan ko na? Makitinulong akmat, Layda. Isoayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikasukan ni Apong, Nanang? Wan nga rod, itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini Apong yo. Bayan tayo latan Taamang nagumura man no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wan sana bali ta indakto sarsarong karan ni Nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daan tim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang. Wan? Duwata mga sikasukan ko na. Amumbay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip man ay. Wan ka day gurdo. Danag munaya. Siyak ti makamok ni Nanang. Apay lang amin ngayon nalam diti balay. Kit nagsaya at ti kasasaan na iti balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kayat ko nga ipapas sa ati mga sikasukan ko na tadandani ka nga ron ti apinan. Malangarod asikaswa manaimbag. Di mo baybayan ni Nanang. Tanay nakapsutay. Asikaswam iti hustaw. Kumusta ni Nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni Nanang, Layda. Kaya't nakanuntagi na. Di na mula kaya't ti maipan ni ospital. Kasimot nga rod tilangan nakapsut.
Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kaninanang. Kunak mo't ngamin nga alaen mi manen ijay balay. Ngam di mo mo't kayat. Inalam mo't ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga rod nga asikaswan, tani bakuten. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni nanang itinapaot, basta mapaagasan. Sana ang tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan ka ba lang ti bagina? Kaya nan tagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni nanang, alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano aking mapso ni nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ni nanang, manang. Basta agtalinad ni nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa ilakay? Ni anyat kukum ngay, inkapakanunin aldawain. Mabisin nga taaya. Nagluko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanin na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni nanang tinumiro uno nga asikasuam. Saan may no jak ipalagip di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na ta sukatam kumamay. Pati daya perna di mo pa suksukatan. Disikan ti mang sukat no kaya mo. Makitam ti kasta nga aramid mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amat lagayam. Isublime ijibalay na kabagis mau. Napya ijay ta maasikaso daan na imbag. Saanan. Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y muta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni nanang ang dagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto mo lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mo't kat matay. Una, gamit ti kasta panagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata baketen. Ay na, di tanto mo lat turong na kuna manan. Rogyam katag pa kayon tapno adan tumaramat intun lamay na. Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. Ha? Agpakapitay tulaangan inton katengteng nga anti lamay, lakay. Lakay, di magasak itay iji balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na, nagbangsit itay ang tidana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong, kanabasbasa ti idana. Ni, apay ngay? Baybay andan samat ijayan. Alaan tay laangan ni apong dito'y balay, lakay. Ang mga nusanda ama asikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, ta kasaritak tuman ni nanang. Ta income alaan niya apo nga balay da ante. Di mon samot maasikason ni nanang manang indang. Yawid min ijay balay, ta amangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti iddana. Italaang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan tibado na Kan kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensyakan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw.
Wine! Ambok! Baknang kayo! Nakurapay kami laeng! Basit ti balay may! Sana kasi ti balayo ang mansyon! Ang amoray basit ti balay may jakbaybayan ni Nanang! Alaki din! Agawid kan Layda! Di ka pala impaawid ni Nanang, ta di mo mo't lama asikasaw. Di ka pa mailutwan iti kanin na. Sursurando ka may, tila papanam. Pampanawam ta inam, kat amom lang arod ang nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasan mo mo't ananang timasignan. Na, talaga abalinswag ti panagpampanunot mau, Indang. Indang, inkakita ni Nanang, saan samot tin agang angas? Ah, natayan. Wan samot, di mo't agang angasan. Wano itaray ta iji ospital? Ay, isanan. Napangarodan pag subliyang pailaan. Ha? Ikot anya nga rod taramidin ta. Inkayaban di kabsat mo na, ta ipakaamom ti papanawon ni Nanang. Wano awaga mo no isaw. Pakawanundak, Nanang. Nauyos ti angas yung awa na kitisibayo. Kasano ngay Layda, natayan ni Nanang. Dito'y balayan na ati pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay Manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wine, amok, dakkel, di balayaw, basit ti balay may. Iso nga ibain niyo ti balay may. Naisa na kasta Manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastan ti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papananti imbaga ni Ipag. Husto mati kunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni Nanang. Tanawayuway ang adayo ijay. Sana kas dito'y balay nagbasit lang arodain. Nagipot pa iti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni Nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak, Nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Ala nga rod, intay makitsenda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni Nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni Apong yu anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken dadumapay ang masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Ante, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami ang nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay may sa tayo mat nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni Nanang. Kaya't ko abantayan ni Nanang, Manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni Nanang, Manang? Di tay pa'y pagsasaritaan ti tabon, tanay katay na pa'y laang. Di pa'y lapan nakalamay na ati panunutan tayaw. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na, awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong may makilamay. Okay lang, Nana. Di da kang pakadanagan. Tasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, Nana. Sabali pa'y ti itad ko nga abuloy ko. Awatin nyo ti sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya daytoy ngay.
Abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sa bali pa'y tiitid ko nga abuloy ko. Ay, agyaman nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsaya at kayo, akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mo. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye am dagi jay. Tasan mo ta mabangles. Kan nakarep mo dagi jay masida. Napumpun nun ti ref. Tadi mo ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulain. Dagiti tinapay. Amang ano ag-expire dagiti ayay. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Ti amuda kabagis mo. Naibusan ti intid da nga abastaw. Ang di da mo nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na, Kano ngay ama ipumpun ni Nanang Manang Indang, makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa'y nininang ko. Ako marin na ija Amerika. Ha, apay, agawid kano ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo. Ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni Nanang. Napigsapay day jay. Kan sana madlaw abakit una yun. Ta naparagsit abakit. Natarake. Iso akas lasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sa paimbaga na nga urayan tayo. Bisprin nga min ni Nanang day ja kumari na kait. Iso alamayan tayo pa ni Nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong aga po ija Amerika, lakay. Ay na, napospon ka no, mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga ni apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangpat ya bispren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at ilamay no kasta. Kapilitan bakit? papa namin dang, nakasukat ka mait. Mapanak man ijay stasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni Nanang. Adda nga min dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayem na ijay na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagita agagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agipawit day tabuloy da. Anya, Pasig abak nang dagitay gagayem ni Nanang. Isodak kalakit di titad ng abuloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tani aldawan. Tonton! Ay na, naimbag ta nakita ka dito ili ading ko. ni Manang Indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman adi ka, dadi tayo nagkikita. Ay, minatayan kami ading ko. Natayan ni Nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak Manang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang nga rod ka ni Nanang mo. Tanatayan ti bespren na. Nabayagan anatay ni Nanang May, Manang. Anya, ay, natayan na ya. Jak pa'y naamuan na natay gaya man. Una, dayo mo't ngamin na lugar ti ayan May. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timangtin, Manang. Antoy ti 1,000. Pasensya kay na, day talang timaited ko.
Ay na, dakkalabanag dayto yun, ading ko. Agyamanak, Nay, bilangan man ta abuloy baka di ka lang makaidid na. Minigat abilangam na ita. Kit-kita kano manay nayunan mo't laeng. Kan idulin ko adagos ti mauror ta mga nukautenda. Itabon tayaw ni Nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron gayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon urayon. Namin anon anapos paon. Las tugmon sama tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamot. Saan man ati lalawlawatan? Into na damakangagkan ka kababain. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itid da amasidakan biskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng mala dagiti umay makilamlamay. Di agbalon da, no kaya da. Ha? Amo damot ti sitwasyon ta iti biyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Gurdo, lakay agring ka man. Uy, Gurdo. Apay ay indang. Anay ko, tiyak kabalanan ti sakit ti tiyan ko. Marika, tanak nga gangas. Maulawak pa yan. Grabe ti sakina. Anay. Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kingkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakita talagan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay Gordo. Masapul ka na maopira ka. Ado kanon ti bataom ket masapul na maopira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon tapno maasikaso ka diti ospital. Tanay makonfine kan. Gordo, bantayam di abuloy Ang mga nutakawan da. Ay na, agnangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutam. Diyo pa itabon ni Nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni Nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni Nanang. Katagpasumad. Ay, Anyat kayat mau. Asinaw ti una kada kayo ni Nanang ang maitabon. ni Nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni Nanang. Tano siyak ti masuraw. Jak umay dito ospital kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditaw. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, Manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat ti sasaadam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi kan ka, Manang. Diyay na or nga abuloy. Damag ko adakkel kano ti na or akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanan ti abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, Manang. Yang ay, naragsak ka, di kasta nagbanagam. Gordo, Apay di kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau, iso anapasamak ken katikasta. Malaksid kadag iti bato di tatyan mau. Anda pa'y sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken ada kanu bato iti kidney. Ken ada fatty liver mau. apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, Gordo. Inagumam ti abulaw ingem kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma.
Nakarma ak nga taaya, gordo. Tapi akala at atimpor dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngam pagpampanunutam daytan, indang. Sapay ko ma, ta maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa ay. Aklunak ang nagbalinak nga agom gapu iti kinaman naging bubukod ko. Bana kapag babawyak iti kastaunay. Kat ita adulat ta ti agagasak iti bagik kat ikarkararag ko nga aging bagak kuman tap nagbiagak pay iti napaot. Alakastan, tigayim mo, indang. Alaga gayem, di tamanan tinagpatinggaan, ti kapadasan ti may sakabsat, dito'y darama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayem yo, JENA ALMOITE. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Pausta. Dear Manang Bianang, ada asawa ka na laingag bulod, no ada makurso na daan na buludan na. No ati pa kiti kasta nga raramidan na apaan nakmet, isungawan maramidak. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatang. Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot abalay ter aramidan na kita'y veterano a karpintiraw. Natultulan ko lang ng itatatang. Mabuybuyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. O tatang. Nanta buludak mampay. At napala aki di balay. Natukol nga mentay palamay. Sige lang tatang. Awan matkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mait, ang nasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana. Kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ta. Anya adaan asasawam ba't? Katwan mait, daanin ata na bayagan ang manugang ta day jay. Nakaimimot pa'y day jay babae. Manipon nagbalin na manugang ta day jay. Awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Fredo kat saan ang naimaot. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamay. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pay mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta sa kaagbulod-bulod. Ay na, kanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbaga am jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano dinan isubli? At dapay mo tay may sa apalami. Duati palami nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan, ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam, tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga.
Kat no nabayagan ngayon sublik day jay. Awan to pa insub-subliw. Dahil ang amin timadi kanya yung agbulod kayo, nga mahan yung amo nga isubli. Han nga gaputan na sing padyanak yu kat bulbulodan yung mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpal. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung aot-otoan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang arudan nga imaut. Awan pa'y respitaw. Kasano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babain yo. Agbubulot kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaws ti pa nagsasaw na di amanugang mau. Sinaan la ko mga aminin nilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo amo nga isublay. Adaya. Awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngaminan na dya Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na dya babae. Agpailiak, Lina, anak kao. Agpauit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramidak. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tamapana kaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito, idinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya't yu aya. Oray buludak abarawk. Isublik tumat laang. Itad kon ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. May amangan nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Amangan no na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't jay ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka ti impagatang ko tatang. Saan amanok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, di impagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasanong adasok, Lina, kat eksakto di inted na akwarta. Inabunwak pa'y nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ay ang ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas Lina. ti ugali yung agina. Pagbalinandak pa'y nakusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam di ta sandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samag. Wine, ta na minsan lakano nga inusar ni Prido amanugang ta. Dinawat ka kat inted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti presyo na dahito ta dinamag ka. Kukak ka no dahito yan bakit. Di ka laagbain. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga yung agbain-bain. Apay, pada ka ngawan babain na.
Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo ngamin madawatan di may sa manugang mao. Iswapa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo day jay. Kusit day nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti duwa nga kilo nga bangos. Nga midisimbang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepemat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na paymat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dya nga katugangan ta. Kusit day jay. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Amangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tamanipod idi, Han pa'y nga lakay katkas jayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kas jay nga aramid na taagruam. Pampanunuyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yo ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo ti kas jay nga aramidan na. Maditi kas jay, abirat. Frida baraw. Di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumwarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katwa na. Alaan nyo latan tatang. Uray tadyak pa'y matusarin. Pausta ba kay? Umay kalumugan na tama pantan makimitay. Ay manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor. Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumaruno ag tricycle laklaangang. Baka mo ka. Paggastusan matiyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida tapno libre ti pamasahit Basta ag tricycle lak. Mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Ha! Karyo! Just kimot na motor. Ay, anyat aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan samat prino na. Timayab mutal niya. Alikaw. Ala ka, nadadaulan ti sango ti motor. Alikaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor darasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak, tanadagsan ti motor. Kumusta ni tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni tatang agmotor? Saan mo't gayam? Unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainakan kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak ang. Wen, danag mon aya. Bayam tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan at tila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni tatang bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasi. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano ay ateriyon niyaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo natawa mo lugan tayo. Ay, masadutak amapan mag-commute tayo. At ako mausaran tayo alugan Tauray siyak tag manehaw. Kawa mo nga rudlogan tayo. No kaya mo bulodem tayo lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, wag. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan.
Sumurot kayo ang makireunion kada tatang, nanang? Huh? Saan? Masadutak. Nagsuswapang metla dagijay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunametlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao ah. Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mo't akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mo't ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong tatang. Ure kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat nili nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels tatang. Sa nabala ita ininayadag kag maneho baraok. Uray inayadan nyo tatang. Talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, kasta kayo matay. Saan kayo madasigod nga imaut? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, di lisensyayo. No di yo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw, ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige tatang, pabuludan kayo. Abangam aparay, san kwa lugan tay ta? Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw paray? Tay gayim ti anak ko paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At ngamin na pananda, iso nga awan da dito'y balay. Talo aldaw da iti na pananda. Kaya't nangata ngay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oray sa nga ribulaag. Agpaisaw paray? Wen paray. Basta di mo ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wud paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wun Oray saan ka agwapo no imanehom na ita. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagos Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ay, wud paray. Isublik ba't lang ti malim na. Ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada Dua pa iti pakitakin ka lisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na ba kahit natiliwak? Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na, to'y binulod ko alugan. Anya? Kanay, pagpabasulan dakmet tayo nakarnaparak ka na. Kan pangmotor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan nak bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyog mo da para iskaw. Kantay gayim ti anak ng akin lugan itim pabulod na. Ay nag-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay mare, sapay awanan di gayim ti anak ko. Nagpukawan. Anya, kat kasano nga rudan. Sika nga rod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam sika tinang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangam pa'y nga rod iti sangaribo kano kuna nila kay ikaw. Ay, pasensya maray. Jak sumurat. Saan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyug mau. Ang jakmet nga ron amot ti ayanan. Oray ti anak ko, di na amot ti ayanan, ta di na kano makuntak. Anya,
Ay na, mangipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, pare. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmat ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't latangami na binulod. Tulungan nak anak ka. Anyangit aramitak. Mabalod ak mutay. Di kay madanagan. Taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mangala tayo Takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak ka. Iso at tulungan dak ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya day ta, pare. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyaman nak. Kunak no mabalod akaw ni ti agnanayaw. Pag nakmam day ta napasamaken ka, Karyo. Day ta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Wan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayjayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti day ta napasamaken ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit mo't lang. Kilatisen nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, Karyo, karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom, wano lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Uwan ba kahit promise? Kunak no sinsina na kariting kari nila kay kong tinakdaran na mat nagiti karina. Sa bagay nariknak, anapabot nga niti husto ti asawak, tasaan mo na nagbulod iti urayan niya. Alakastan ti gayem mo, pausta. Alagagayem ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Dakkel mananayaman kada kayo amin. God bless, iti tonggal maysa. Kasiman ti kunani kabsat Jano, Dear Manang Bianang, adda kapadasa kapakakonkonsensya adang amin na aramid ko pagbababawyak. Ngam tapno nalawag ti amin, rogyak tagsalaysay, idinadaan na kitinobya. Ket agganatak amang ikalaysakan kuana. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa ako. Asino adayana day ta, Jano? Taga-sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami, Di mi payla nakit-kita day ta, anubiam, asawa umaw. Sige, nanang. Yawid kunto no bigat di ti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae, Jano. Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Ta nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano? Katuan Apay ko maasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat dameten. Sapay la ko mga rud mga no maupay da kanyak, no maamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mat. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kaya't da ka amam-am mo nagiti dadakkel ko, Diana.
Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga oras yun, nana, tata. Kastamot kun ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiam, Janaw? Uwan tatang, tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo ikalay sakon ni Diana. Janaw, di kay palagdardarasudaws. Paliiwan nyo pa iba't nga umunaa. No talaga ada kayo tinaikaray para ititunggal may sa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal may sa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong maun, di mga sawakan no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos kunak may. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa, kasla anda nakakit kita kada kayo, tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Ammo ka. Ha? Nagamamuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinubiam, sigurado adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok jay nubiam. Ado tinagbalin nga asawa na, kan ada anak day jay. Iso ana saysaya at no sinaamon. Amumeten ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiw, tatang. Diyo ko man sasawan kanina nang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan tong ti maaramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Dauray siya katjak kayat akas kenkwa na ti asawaam. Pilyemut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kanina ng itidayta, tatang. Saan, Janaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw, mapilitan akmat ang mangibaga kanina ng nga eksyo tinobyak. Ha? Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sa kayo kadag tinagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kinkwana. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amoy mo tan, tiginasilosan ni nanang. Ay, ala. Pangasim, di mo ibagbaga na ita. Agululakit di dayjay. Kan may sa napalabasan na ita. Amoy ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan nyo man, di natayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu ni Diana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya? Apay akas la maikulkuleng ka, tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutek nga raw jay anak ta. Kaya't nan ti mga sawa. Ay, wan nga road. Kasla saanen abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel je bilbil na. Anya nga tati kinayat ni Jano iti dayje a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla anderen nan to ti anak ta.
Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sa baling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na, di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya, Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siyak, di nakdengdenggan na jay. ay, ngam no talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta, lakay. Basta upayam bakit, bareng denggan na ka. Mabutengak ngamin, ang mga no anderen nanto jay anak ta. Ay, ala padasot to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Apay, di yu kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas jay. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera saan a waitress. Anya, Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasiyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobyak. Jano, mabainak san makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama atatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo tun na ayos lang na Diana. Awan problema kanyak. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay iti ure asino ti may papan iti napalabas yo. No ngay maamuan ni nanang mo. Anya lat sawon nan ngay. Di nga tumaamuan dayta. Di ka madanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. natulagan ti kasardadyano kun Diana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae da diyang anak mau. Dila nakapilimutan iti asawaan da. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga min asaan na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't nga patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag, sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta, diyak kayat na diya para iti anak ta. Isu at tulungan nak amangupay kan kuana, tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasarti anak ta inton bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado akakabsat mau. Isuda pala ti mga sandi kanyak Basta agbakasyonak.
Ammo ni tatang akasarmi ita ka ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin ang manugang. Apay ka no adi na kayat. Imbaga na kaditi rason, nanang. Basta ko na asaan na akursunada aparaken ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparaken ka. Dahita kadilaeng ti imbaga na arason. Wen mo tanak ko. Alang araw, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay adipay laagawid dagiti partidos ni Diana anak ko. At dadapay mula dito'y balay. Asino dagiti nga uping aya? Kakaanakan na. Ay, kwa, nanang. Saan? Anya nga rod nga ay. Kalugaran na. Anak na. Anya? Anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakman lukwan. Una nang. Anak ni Diana dagiti alima. Anya? Apay ngay adi mo imbaga da ita idi inyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kaadat anak na. Isu nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya? Ay, inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita kahit nalpasan ti kasaryaw. Nanang. Kahit sikat imang biyag kadagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. Agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anya ngay, di hustaw ti atap ko iday. Kunagtumit ngamin ken ka, Norma. Jagla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti jaskya babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot di anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Agam ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaong narigatan. Aglangan kay ti trabahom ita dyan tama iliwak manon kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko ano aglangan akmanen. Kan naganon ti langan ko iti trabaho. Alamot dun, aglangan kan tag-relax tamanen. Agin idatakit ding agmalmaleng. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrek iti trabahom ita dyan, no? Manual dawon adi ka simsimrek. Awanan na lang. Naikata ko ni ti trabaho. Anya, apay ngay? Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga main nga agkaralangan ka. Saysayangom ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho. Taiso ti ado ti anak na. Si kakat ti bang biyag kadagiti limang anak nan. Naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang. Pumulo dak. Pangalaak ngay. Awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle. Wan, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Iso ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak djanaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amoy mo it nga awanan trabaho. Katnay, agenroll man ang nagidyapu ko yaw. Apo ko asasawang bay. Saan may nga po ko nagijay? Saan mo't ang nagtaod ka nagijay nga anak na? Ibaga mi di asawam, ta sa pulon na ti amma nagijay anak na, ka dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na.
Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no, nakaslasok. Kun saan na kano nga minasigurado, no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumet nga min nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputout. Datayukit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa, tadi yo amaw. Amang ano, da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tila sasawam, Janaw. Tilalaw-law at mic. Inton adda makanggagkan ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Idag trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod ta mang tudak. Ay, ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tata nga financer tayo. Amangan numauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taamin akidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti panag-overtime na. Tapno adalang may itid na kanya akwarta. Mabuteng ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, tanin nanang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasimot di amam Maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakit. Ibagata kada Janaw ta lumasindan iti pagnaidan bakit. Siyak mo ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo jay anak ta kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni Janaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga road. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin da kuman. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang. Ha? Anya ang maibulgar asasawa mo't Janaw. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpaiso kada kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga kon ti agpaiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo. Di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana. Idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impudno ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di ti imbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanor mabakat. Uway, punaw. Napalabasan na ka. Makatawon laeng anagayan ayat kami. Anya? Sige, panawan kayon. Makamu kayon ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam papanawon dan Jano. Gungkuna na iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawon dan. Jano. Pinanawak ida iji salas nga agsarsarita. Kasta una apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka. Ninanang mau agad atake. Ha? Ala, matatake ka no ni nanang. Sus, umay ka bakit? Mapantay ti ayanda.
Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nangatak iti inam gapo iti imbagam janaw. No apay mat ngamin at ila imbagbagam ken kuana. Kat agpay sumot amin nagitimbag ak tatang. Uy, hangam di mo pinanon o ti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Sorry nanang. Basol ko ti amin. No jak ko maimbagbag at may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan janaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kakasimot. Wala. Da kamin ti umadayo. Kat agsapulak manon iti trabaho. Pasensya kay ko man kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bay amon na ita. Ta aklunak mait nga damat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiak. Ta nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay ajak baybayan ni nanang mau. Ket sapay la kuma ta agimbag metla adagos ni nanang mau. Tunggal makitak ti kasasaad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensya ak. Nakulapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko anang gapuan ti panakaatake na. Iso nga ita ikagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadag iti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho. Kat kanayon ko matapurwakan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulong akmet kadakwada. Aging gaytawang pailangan nakmi ti asawak, iso dagiti latan syuman ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, pigayim mo, Jano. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan, ti pakasaritan ti may sakabsat, diti drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose pare ti script kaniti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal mesa. Kastiman ti kunani kabsat Rita. Dear Manang Bianang, imbakbakit ko ti kinaman nangimun ko. Taamin nga ex nila kay ko kagurgurak tapagim imunak ida. Nga uray na bayagan na nagsinada iti asawa. Nga uray na bayagan na napasamak dayta. Jack man ammo ta nasingpet-met ti asawak. Ngam no apay nga agapon lata ni imon kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, Ante Berta, ni Nana Rita mo't jay limabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't ang nakaisam ang lumabas dayjay no kwa. Saan ay a best friend kayo, Ante? Idi ngam ita sanen. Linaksid kun agayem dayjay. Ni, apay nga, Ante? Nabayagan adi kam agpinpin nansin iti dayta Rita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mo ngamin anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, Ay na, noan yaman ti diyo pagkinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, Ante. Babakit kayon? Manulangan atawon nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay din. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji Arita Ang mga numatay adagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kastante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apay akasta tila nga masimang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa lang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Ket naggapu akmat iji bangkag. Idi kwan. Napanak nagsakati iti kanan nag iti kalding ta. Iti kwan. Nagsakdo ak iti pagdigos maw.
Awan mo't malagip ko abasol ko ken ka. Saan nga idi kalman? Basol mo pa ilang idi. Idi pa nawan nga inararam mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dekadan tinapalabas manipod ide. Kanya kumano dikadan. Isu siguro asanan na kaya sasawa ni Berta. Isu ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demot. Bakit kinlakaitan maalampay laeng matiagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpa-charming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko bangkag. Imbag ko matrabaho amin na gijay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pa lang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti pa nagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka. Basta di kan rumrumwar. Aga patan utub ngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akar ni ti baboy, Mila. Nay, si Kamo gayam data ko daw. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katangam. Kagundwat kilo akar nit baboy. Oh, at ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itamang paya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti ibabaon yung nga umay gumatang nga. Anda ngamin ni bakit ko ijibangkag. Ket adamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko ijibangkag. Nay, apa yun nga isutag trabaho ijibangkag. Si kakumaata si katilalaki gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw! Ay sos, anday tamod to ni baka mo. Ala amon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamagtan gudaw? Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tiday Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na na. Ang mga nawang pa'y planom nga gawid. Gimatang aklaeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudo ni tiday Berta. Insublat mo ma di sa bali manan nga ex mo. Manan. Huh? Ayunay kamutan. Awan lat di mo malaglakip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw. Kadwag tong tagpaling kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakit. Kag panunot ka matay ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpacharming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wine, mangpalengke akiti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunot ko apagkwartaan nga ore adda aklang diti balay. Napanunot ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, oray adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day di tatang dayta. Nalanga raw. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula dita sango ti balay. Tapno mo dagiti tattaong agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal amalaglag ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdahit iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdahit iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawat akon!
Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatam mon kaanakan. Maaw-awatam kumalatan. No kas jay adi pumampansin. Insecure nga minday jay a babae. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito'y lugar tayo, auntie. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Iso nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Iso anagtinag kan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga miso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat puno magkanakan. Anyan? Nala, irwaryo man kit tidagitin nalagka ba sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Barang nalaka lang ti singir na. Nagngina nga min ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod kanakan. Oh, dati bakit? Ito tina sa pulak itag malmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang binto nagbaybayag, dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra, ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, gudaw. Nay, adaman na dait mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kung dagita tapno saan ngagsisinukat. Umay danto alaan ng dagita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay. Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kaya ta sa unday toy. Isuda lang, ti customer mau. Saan ba ta? Naira na laeng ang nabati dagita. Napick upon dagita'y daduma. Ay, isardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kaslani ka mo tagpampanunot na bakbakitan. Dahil tala kayat mount ni masursurot. Agruam kami tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan gudaw? Apaan na kon? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mau. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasaya at tiyakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam marang lang na ta panagdadait mau. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mau. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mau. Ay narita, adon atawon tinaglabas. Ngam di ka pailan nakamove on. Huwag sasaw ka. Kaslay di kalman lang ang napasamak dagit ang ibagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mau. Dahito ito sapatos mo, Berta. Ay na, agyaman Gudo. Kung naklakit din no dyan mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man ng tiagdait. Wain, amangan no maudin dahito. Isardeng kong tiagdait. Daumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak daita. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo't ni Rita. Di pa'y nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makauma nga rudan tikas di nga ugali na. Malang nga rod Gudo, panawan kan tama nga numasang petanak dito di asawam. Diyak lakit di kayat ti gubat. Agyaman manan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ijabangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil ka inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha!
Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod labasit. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid ni tamam. May samot tamam. Kaya na mo. Ay na, talaga gayam nga awan nagbaliwan yung nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti na ito akin alakay ikaw. Maaramin ko pa'y ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakit kayon. Ngam kasta pala ti pagapapaan nyo. Nakayumot nanang. Lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kan lilipat tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kadi iti dayta a foreigner? Nabayagan ngagchat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun may sa ubing pay daytoy. Amangan kunak no paglulukwan naklaang iso nga inarum nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kung takak ti kasinsin ko iti syudad tap nadakadwayo. Nakasarita kunti kasinsin mo. Imbanugot nga ijayak pa'y lang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay ka, nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay ti aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo lang amin kahit adyak mo't inayat iday. No di na ko masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kaw. Tatang? Di husto pa'y lang jay kunak. Nga dapay larik nam iti dayja bertago daw. Umak nga minay na makangkangag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada day ti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may sa. Tatang, papanan nyo nga eh. Gudaw, agsubli ka! Ay, tunay, kamatam dya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumat laday jay. Ayan ni tatang mon ngay. Di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin inggatangan idi di cellphone na. Mga nusaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabos ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay dito na eh. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila ibagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay ko maamapan ijay ngay. Tila atapan nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Adda ni antim agarampi nga, trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon da nana. Adda, amok nga awan formal break up day. Amok ka delimlim madakan nyak. Traidor na diyang antem. Sarampiti nga bakbakatan. Ala, saan na pud no dayta nana? Ha? Ni, adandaan ti nana. Ha, nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha? Ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha?
Foreigner! Adda boyfriend na a foreigner? Wala na. Kas makita yung mat. Adda itadan. Sumungad tan. Ay, sige. Mapanak mo tan. Agawid akaun. Ay, nagregat ka ayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sa awak. Kanoray dyan ako. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kun nga gimon. Promise. Nauma akaw niti kinaman nangimon mo abakbakatan. Kayat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay ure sinaan nakton. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan igestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam ama pang kay gestor. Sana kun nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway nga agbalbalayo. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kun nga gimon. Iwaksi kun day ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kuana. Iso ba't siguro tigasat na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Na tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ma, ti foreigner apaki asawaan. Ala, agsinatan, ta sumapul kamat ti foreigner. Si kamat, di ka lama angawin lakay. Kun kunakla ang mat, Bakbakitan ka lang haruday, ngam kastapay la ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalaangay, mabainak la amapan. Kalpasan ti kasdyang inararamid mo, napos kol pala ti ropa, amapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumat gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di sa anak ko na pagura. Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka. Kapuriner pay. Saan la siyak ti inaramda abakit, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mabiik. Kat numalpas ti kasarda, ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan oray siya. Alaan nakton ti asawa kay ijay abroad. Panawan da kan. Ala di kay tumangliplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabas. Mababainak ka na kayo. Ala, lipata munday jay Rita. Basta siya naragsakak, taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat, sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa'y ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Kati nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti foreigner anak ya sawa. Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minen ti BIAG da Berta ken Mela. Baknang dapayan. Nasingput nga may nagidya at tao. Iso napintas mo tinagbalinan ti BIAG da. No napintas nga min ti ugalem, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam.
Isudan tinapintas ti biyag na ita. Ay, awan nga rod makapaapal da. Angam sana balay. Ta naragsakak latama ta sikat tinakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Nigudo mo, tila ibagbaga naman ay. Katakpay sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman nakgudo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot to ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Tinungpal ko nga rod ti kari kita sawak kat nagbalbaliwak. Kat ita naragsak kami nga agdandan na, tasaan kami nga agap-apa. Alakastan, tigayim mo, Rita. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, da ita pakasaritaan ti may sakabsat, di ti drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastiman ti kunani kabsat beya. Dear Manang Bianang, nangato terapaap ni nanang ko kanyak. Tay di na ginrola kiti kolehiyo kina maestra ko matikayat ko ngamsan na kayat. Takayat na agbalinak nga engineer. Nagtungpalak latan iti kayat ti inak, tapno sana makaungat kanyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay. Nay, unay meten na itasin naay mo sa round. Mangagsapay naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok di ti unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod matidarang ti init itarwar. Katsigod mo tanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupunutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edi. Linastugan na sasawam mait. Unamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukat nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait ti awag da kada kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan kapay. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam edi nasikugan na kon. Anya pa iti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan saron. Amok manen ti turungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayem mau. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pag-adalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, mare. Apay, naggapuam. Nagpalingki kan samat, Nagapuak man ijay ili, mare. Napan ko inala tay pauit ti asawak. Umadaniman nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pag-adalan da. Aya, private school samat dya pag-is eskwelaan dya anak mo niya. Ta isumot di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-is-eskwelaan na. Ay, uwan, mare. Han nga bali, taagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runakat medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, mare. Kayat nakanutagisuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adagayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, mare. Mala,
panawan ka pa'y mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Ala, panawan kan, mare. Ay, una yun day dyan nga Mari Alma. Nakaasa wala ang iti professional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab alimatan. Apalam manin ako nak bakit? Ano ko nga apalan, ti kas dyan nga tao. Kunam lamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan a ije bangkag, imbagak asumaruno aklatan. Alang nga ro ta, ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kamin tulat tangarudan, tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito eh. Isunti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka ah. Nagadula ka ta pambarmon ay ah. Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga na banugak tani. Nagwatiwat tu mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanom ijay silid mo, tapno makainanakan na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisinak. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag na ditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunaklano di ka makaawid dita, Bea? Pasensya ka, Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji Pag-adalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga eh? Marigrigata na nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Ore siyak nga rod. Ninanang tumat nga minti nang pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaag. Ore siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Ta nagpakadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kung tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awam mat awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga akas ti tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Diyamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am-am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-likan pa lang ti makiam-am mo kadagiti babwa eh. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kan, Bea, anak ko. Ala, ingkagpalusan, tamangantan. Nanganakon itirwar nanang. Nabsuga kon. Aywan, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayom iti dayjaywan. Ang mga nuarmon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga minti pinili yu akursok. Mano atawan pa'y ti urayan. Ay na, saan ang mapupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ang makinobnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-iskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-iskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin? Tagibasitan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine at alalan dyan anak na. Kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dyan anak na.
Baka makiasawa nga dagos, kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mo. Amo maya ti gasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dyan akta. Is strict to act, tapno hampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkil mo't jay anak mo ken ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamidak. Nanakonching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato'y ti bayad ko, nanakonching. Gumatangak man mo't nanakonching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. At iti sangaribo. Ikisayo di tantibayad tigat gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan nana. Muto nga rodan data barbarya ta ilibre na kano ni Mari Alma. Malangarod tay sangaribo laeng ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matiti kasdi nga gatad ta siyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantanabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na. Sana makumpleto ti aldaw mo na awan maibagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakita na launay nga adaan iso nakat syakat awanan. Makagradwar lang dyan nakta. Makalong out anto matlaang adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat magatangan. Awan na. Umayak laeng ko mamakiin ni storya. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan ka balasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laeng iti kasasaad. Ngamit kitaan nyo mo ta. At damot basit makunkunakon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawak. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapaga-brodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kaadwan ngamin abulakbol kat lalaki. Bea, hapay nga da ka ti boarding house ko. Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak. Ano sa kon Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Si kangarod ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siyak. Talaga ajakon kayat ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulanan adi ka nagawawid, anak ko. Nanang,
Amok amakumikum ka, tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagamla ang numano ti kasapulam. Uwan, nanang. Ay nanak ko, siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang aro din, nanang. Ado pa'y ngamin dinaskan nga ramidag. Jack pa'y la makaawid, ah. Nanak ko, agan-anad ka dita, ha? Bye! Nagulbud ka manan ka ni nanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tichan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo mabalin na yawid ka? Ano saan tapay lang at ikastoy? Saan na bale? Tawan mo't makaamam mo kadata dito nagabangan ta. Madanagan nak, Rico. Jack amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak ah. Ano sampay lang ti agmay-may sa dito boarding house no kas nga agawid ak. Masapul mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang ano agbalaw da nanang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ora yan ah. Makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ma. Ada na si Kugak. Ah, Anya? Nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. agpaiso ti bagbagak nanang. Ada na si Kugak. Anya? No kasta. Inlimit mo, ti kadat no biyam. Ah, iso? Bakit? Agparbeng ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipakpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpus kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kuma nanang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito itersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka no nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang ang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan ket agturpusan. Mamati kayo nga rudmat a makaturpos pa'y. Ay ket, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pag-adalan da. Amumatan, napasnek nga agiskwela je anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan a makaturpos, ta nakasikugmet gaya man. Ay unay matan Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Naamwa kamin nga ichistis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmet nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ha? Ay napagsardengem ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala ka ba na pag-adalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rod busbusin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi ko gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, dinak ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asino data nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang, Agturpos ka nga oray na kasiko ka, uwa nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kan tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan to si ko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan nak tunggal malagip ko ni nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanag, tadi ka baybayan.
Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimot ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun na, mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat anana. Beya, apaya masikog ka? Pakawanandak ko mananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, nana. Naklundak adagos. Ngam ni nanang, kasta unay apong tut na kanya. Oray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko ija abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, nana. Marigatan ak unay. Alam, ano niya ti kurso nga kap-kap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan, ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso, idi. Wen ka nung nga rod nanang, idi kwan, kinayat na latamot. Tadi na kayo kanukayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka dita. Kat nasakit pa'y latin mo kinibeya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama. Mari Sharon, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabeya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu ah. Naan-anayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nangrunakan ka, Mari Sharon. Nagbalinak apalanggwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mataginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Kunaknog na nayo naguraan nak ti inak ngam saan matgayam. Dagiti anak ko tinagbali na pasis ko, tapno mapakawanak dagiti dadakkel ko. Naragsak nga ro ti panagdan naming agasawa kat naparaburan kami iti 5 nga anak. Nagkapiamatan dagitiin nami kaniriko kat pasarayag tinulong dapayan ang mga wawir kadagita pukuda kada kami. Alakastan, tigayim mo, beya. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, si Titong Galmaysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Martin. Dear Manang Bianang, idi ka bubingak napili akitag balina nobya. No saan na napintas ti babae, saan ko apagan ano. Adon ti nagbalina chatmate ko. Nga mawan magustuak kadakwada tunggal makitak iti personal. Rogyak man ti agsalaysay. Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam.
pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang di nakmet mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mulayo, Uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ijedyo rabaks kao. Jakmat kabisado ti kun kuditek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaun. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English dak. Jakmet amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kada kwada. Awan samot ti mayat. Addan tulata ka di. Aywan. Adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng, takayat nakanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpaiso, naglaklakay latan ngagmay sa. Sayang arag itinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang, tadyak mo't baybay an, Uncle. Martin ka anakan. Anda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wala nang. Kaya't ko ang makaaliwak saymot basay. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't Kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Unak man nakapulis ka, Martin. Apay mo takasta tilang, Amberto. Right. Apay kada ipag. Kas kamulan na ipatak dirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra aksabot nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patak derday tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mon, Berto. Bangbang lukas kada pumada. Ada nga min saraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa iti purman ni Uncle. Ay, uwi nga raw. Kakaiso na amay suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin.
ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito orayin lak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya nga'y Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o anagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkurso na daday jay ka, Martin. Diyak kayat tibalo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog nak to da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili ka na iti armom kadakwada. Kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kayat yo ti sumurot manan kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no aginusto kayo Kayat ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso akasapulak ti back up. Manjakaw. Manyaman din ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod niya, Uncle. No jak kayat, saluan niya, Uncle. Saan ka di, Uncle? Sa mapanta niya. Kuyugan nakmanan. Alahunan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa'y tay kasinarak mau. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay ti nakapuraw. Dajay samot, Uncle. Makita yu kadi tay babae anak katakder ija banda. Di namat kaingingas tay aday ti profile na. Na-scam tan samot manan, Uncle. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw tilangan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tiladawan na dita cellphone mo. Iso nga tada dya, Uncle. Unsamag. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayo taon. Martin, oray na ka! Martin! Nay. Adamot gayam kadua dyan nakapuraw itay. Puraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino kadi kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di.
Nagpintasan na ito ang babae. Kwa, adeng. Ibagak tiyag paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay, umuwan, tata. Ngampimanaw mo tan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo. Ibagak tiyag paiso Ngamsapay ko mata saan na masaksakitan to'y kadwam adeng. Ngamain, nakita na to'y kadwam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadwa, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na nailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Ay, pasensya kayo mga adeng. Tata, mangantayo pa'y No, okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre ka da kayo. Langarod Da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa ka da kayo angkal. Kwa. Ayos lang mate. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado ka da kayo da dya klase ti babae. Ay, kitun latan Iso na lang. Sana kasigurado no kayat nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Ang di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya angkal. Wen ano adda pan nakaikarikan ko na. No nga ikidawan na ngagkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak Taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos angkal. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan angkal. Ipabusoy kon ka na kayo. Barang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay, itugtugot nun samot akanayo na ni Jibang kaglay ta cellphone nyo, angkel. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, Ay, wain, kaanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kaanakan? Diyak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Uy, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasara melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan. Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao, ababalwenak ka no, tada siding dito'y pagayusan tiluak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laang? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta.
Anya ka day tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapudno na. Nauma akon iti kataubak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ng seryoso kanyak. Iso akayat kumit apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikano siding dito'y pagayusan tiluak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da kano amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding tarupam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubiam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, uncle. Ikasar mo adago saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatain. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang ngarod nga aladan yun uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daw ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobiyam. Di mo't isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mo't ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobiyak, Martin? Ha? Asino nga rod? Ni, adda kayo maggayaman, Roberto mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanuwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad na. Uncle, isuday jay tinobya yaw? Wen, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kasla saan mo't ngay so tayo nakita tayo iday? Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Ta naupayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko kenkwana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na di Melody nanang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo sa ita kasta ti ibaga. Ti amok agad jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin namot gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Naimbag nga, orasyon. Nana. Ay, kwa kastamot balasang ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Oo, nanang. Danuman, Martin, makain-inumak. Nananani, yalaam iti danom tinobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto, nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa. Inaram ko aragaws kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat ka di sexy. Ore ta bagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na tinobyak nanang. Ag ina natapay, Martin. Nabanog ako nga
magmag na. Saan ta pala nakaad-ada yun? Nabannog ka adagusan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal. Dandanin samot kan aganak di asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay. Lakay da taon. Maring laing no kabalak pa'y ti pumutot iti 5. Kahit si Kangay, kumustamot tayo numiyam. Ikasar mo na, kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awalagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya, kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nakastos men, ta pinagpadoktor na. Inot na boss. Ha? Apay ngay. Nakadumat sakit na. Anemic pa. Isa ka na na maulaw. Isumot la anak ko tong Uncle. Ala gasto sa paagasa. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. Jak amo ti sawag, Uncle. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na nang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan ija balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadakkel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, ta saan kami mo't na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mo't tibil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus ka. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mo't. Awan mo't lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dahi ta. Tunggalag pasyar kami. Dahi ta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. day tangamin kat. Gapo iti kapipilim day ta anak ko. Gapo ta napintas, inara mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat a genubiam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan niyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin roar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiyagdarasudos nanang. Aklo na ka nagdarasudo sa kanagaram iti napintas, takayat ko apakitaan ti ulitag ko ang nakaasawa iti napintas. Ngam kas jay matan tinapasamak. Manipo di din awanan limpyo ang nasarakak. Tano da manobyak sinaandak met, adya kamunan niya ti makagapo. Isodyak matan nagaram. Aging gaitaan nalakayan akon abaro. Alakastan, tigayem mo, Martin. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you manan. God bless kada tayo amin. Kastiman ti kunani kabsa triko. Dear Manang Bianang, idagad adalakpay kastauna arigat mi iti inak. Ket ninanang kulaunay ti pakasyak ta uray baketen, ikarkarigatan na payla ti manggad, tapno adala pagbayad ko iti pag-adalan mi. Adamat ikit kong adama balin na iti biag, kat pasaray iso ti asitgan mi, nukas jay amagipit kami. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anyat gagara Manang Mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pailan na baybayadan, tayo mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manain.
Agbayad ka pa'y mga umuna atap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan. Tabayadak tumulaeng ading ko. Sa nagaputan na sing petak kat gungun dawayan dakmeten nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pag-adalan ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laengan graduaren. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging kang aggraduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha? Agpaiso ading ko. Wen, isa baunam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon ti. Agmano ak. Ala, agtugaw ka Elias. Agyaman na kanti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan ngamin ni nanang mo amang paadal kan ka. Iso ang nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italang mo't na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag idyad dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pag-adalan. Ay kapag-adalan ka Ngam, iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kayat mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kung saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Taadan nakam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo anak ko. Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan takabaulak ti bagik. Ken napigsa akpay anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem tapno matulungan na ka. Ket maragpat mo ti arapaap mau anak ko. Inak agiskwela nanti. Addo'y ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayad akaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din o kon maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka nagiti awanan akas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasiak iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tag-eskwela. Di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam ta mapanamot kitaan jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Dito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kuana, Mario. Siyak timang papaadal iti kanakak. Isa dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus laang dito'y balay. No agsasao ka kunamot lang sika tinang paadal ken kuana manipod first year college. Ket iti maudi mo't la semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kadak kalaba nagdaytan Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso ang masapul nga muna bigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka. Ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang dahi tangar aramida no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amaw. Nalalaingak mo lang nga adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mo nga minan dagiti us-usaram abadong.
Iso ngayong gatangang ka na. Kastuyak ngamin, kaanakan. Naasya kitipada ka tao. Managtulong nga. Mas asyanak ngamin ken ka. Ay, agyaman ak nga rodaan te. Nakababain pa yan kada kayo. Ay, mamati akla unay ngamin iti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga amok kamawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na. Uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng, umay kuman bayadan tay utang ko. At damat na ganansyak iti panaglaklakok iti nateng. Isu nga agbayad akon. Apay, nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gaput kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala, saanan? Di mon bayadan. Uray tay inusar mo jay ka anakak. Tulong kon kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko atulungan jay ka anakak. Ni, nakaskas da awan te. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No anda makautang kang kwa na. Tulong na kano ije kasinsin mo kaanakan. Naimbagman, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit a sarita. Ngam di mga rudag pa utang, no kwa. Kas jay nang aruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin ag graduar ni Insan Ilyas? Santo kundi tulong kang kwa. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanag disnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min Kita man umanaykan ka dahi ti abado. Islaks kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw ken nangisit nga slacks. Ken nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagita. Wen, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka lagita aya. Ket amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaraminton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilang achichilap ti badok. Ha? Apay, kanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul ang napintas mo ti badot Tanay, agpagraduartan. Ay, sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar ket di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta sana si ka. Siyak nga rin ti mangimart sa kin ni Elias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ha? Ay na, agraraman kamay tabak-bakitan. Dandanin aggraduar ni Elias idi nagdisnudo ka atulungam. Isa di mo sa unti kasta. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudila as semestre at imulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkel maabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo ki din day ta, tanubasit inakisukat. Isublimkit di day ta jak usaran. Ag maungak tulaangan kan t-shirt. Isublim day ta igatang mo iti pagbadaw jay kabagis mau. Isaw, tirumbang agpurma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan ti mayat nga iso ti mangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko,
Pagbigyam latan tapno awan rire. Ngam da kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diplomat. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, ket aduman ang maibagbaganan. Amumutan day jay nga Ante manakaw. Nanang? Sana bale, ta Antim mut. Kabsat ko day jay. Awan sabsabali. Ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan para ken ka, Ilyas. Nakalpas ka mulangan iti panag-aadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti adu at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung kami na makaadal to'y kaanakak. Tapno adamo makatulong ka da tayo Inton nakapsot tayon ka ba, guys? Aywan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilya sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pa ila ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti 2 baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamain. Inak pa'y tulungan ni nanang iti balayan ti. Ay saan akaanakan? Agtalinad ka dito balay. Ay, alapdam nga agawid ta ka anakam mayay. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang siyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatano kasta ti kayat mau. Kasapulan nakamit jay inam iji balayaw. Awan kadwaken katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngam ne. Di ka mang liplipat kaanakan, wine. Uwan, auntie. Apay kung malipatan kayo ngay. Saan to Apolos, auntie? Kablawan ka, insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrek ka dagos iti trabaho. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo laeng, insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, auntie. Apay ka di? Ay, eksakto nga raw. Ada ngamin impabuk ko apag-relaxan tayo. Napintas day dya beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay kat na, auntie. Ibagam to kaninanang mo kaya namat ti umay barok. Kayat na day jay, auntie. Sige, ibagak tukin ko na. Sige nga rod, Kainak mang tulag iti pagluganan tayo, tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya ijidalan. Oan yan, nag-enjoy ka mo lang, Manang Mila. Ayun Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar. Habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga dan ni Elias para treat tayo. Ha? Ay, iwang gayam, Elias. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naungputan ti oras tayo ditoy. Auntie? Sana balit adain down ko sa nga ribu iday. Bayadam tuntay na batian niya. Ha? Auntie. Manut binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya, nagdakalan. Kunak ano ni auntie ti agbayad, tay sumot nga rod tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin, nanang? Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mo't dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana balit na nag-enjoy tayo. Wan mo't kit di ngam kasla masayangan anak mo't. Nagdakkel ti binayadam anak ko.
Sana balin nanang. Masukatan to iti ad-ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama mi ken nila kay, ipadawat kong ka. Daan day jay ngam natibker pay. Awam pay dadaal na tanaiwanan ana imbag. Ha? Apay, di yu usarunan ka bagais. Saanen ka ba guys? Sukatan mi iti dakdakkel tan eh. Si Mewal mo't tan asawa kidilim makayon. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdagdagkat ken nila kay ko. Ay katsi ka Alaak ano di yun kayat ta sayang mat. Nalanga raw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaaladawan ti ka makaanakan. Wananti, apay ka di dayjay? Nagpintasan niya. Kas jay ti uso ita akama. Kakas jay ti makit-kita ki jay social media. Nagitay kama ti babak nang. Kan naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam, kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang na aya ante. Sagmamano aya di kama. 23,000 ti balor day jay akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagnginamot na nante. Nangina ang quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayo naman ka anakan. Sana bale, tanukas dya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak matinang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin ahulugan ante. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas ta makalaka ka. Alaan ka anakan. Italaang manen mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi eh. Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Andang amin your ornongak ante. Apay no mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya Tilyas. Ha? Apay akasta kang ngay. E di pag-adalang ka, amin na ka sa pulam, ipahay ko. Sana ka nagbalin ngay imot kang ka, ngamita imutan nak. Ha? Sana kasta ante. Ala. Sige, gatangan tayon ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong muna nakko. Awan nga rod nanan. Takas ano, tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Jakla impag-arop akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kung dagiti inararamid na iti kalabag sa nakkaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbengan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo nanang. Pasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da. Mapan ka na kayo. Imbes ada kayo ti igatanga iti baro agamit. Saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Kan maysa, awan hilig ko kadagita. Isunala ang tasika ti pampanunutag. Saan kan ang makaurnong gapo iti kadadawat ni Antem? Nang? Ay, kat ti kayat na. Kanayon nga agawting. Kat si kamot ti ipasubo ng aggastos. Agungat mat ngamin. No sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti iji lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran dahi jay. Apama na maitid ko ti daon ko. Ha? Kat, kasanon to'y kalkalapaw ta dito eh. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mat adagaday to'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wain kanakan. May mayat no addan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wen nga rodang kan. Katapama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti adresyaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw.
Talaga adi nakasardengan da jay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antay, jak kayat yar aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain gapu iti panang purpursanakin ka. Amang iti kwarta ken kuana. Mangibabain da jay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakun makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta na imbag, nabayagan ang nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa'y siguron atin ay tinakin ka, na kanayon mo mo't adawatan. Tunggal agsweldo, dawatan madagos. Ay, kurang pa day dya bayad da kanyak. Di ka lagbain itikas nangar aramida. Ha! Rumwarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo da karoba da ide. Ang mga namo da ti makaranda. Agar arbais, rumwar ka pailaan. Kadama payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, Nechay, nawayaan basit. Tarayakon, bumala si Wakit din. Anay, nagkalis. Tulok ka. Tulong! Tulungan dak! Bayaw, kumusta ni ading mayehet? Upirain da ka no ti ulo na ipag. Grabe ka nung amin ti pan nakaipakpak na ili na igalis. Anya, ay nakaasimot ti kapsat ko. Wan nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar ngam nagpilit may. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan adagos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakas tamot ni ante. Nabangi. Wan nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan san tilimbong ti panunot na. Ay, shh, Kaasimot ni ante. may katoy. Gapwanan siguro day ta ti pan nakaito pati ulo na. Ala, uncle, no kasapulan nyo ti tulong, di kay kumaagbain nga masidag ka na kami. Tas idadaan kami at tumulong. Agyaman barok. Napukaw nga rod ti ikit ko ti limbong ti panunot na kat kalpasan ti sumagmamano abulan, kimaro ti sakit na kat ison ti impatay na. Kat itadamutan bukod mi abalay iti inak, kat nangasawa akmatan, kat adan bukod ko a pamilya. No pa'y kasta dalatamat iti puder ko ti inak, kat jakpulos binaybayan. Alakastan, tigayem mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatinggaan da ita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayam yo, JENA ALMOITE. Dakalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man kanikab sa triko san napud no nagan, tintay idrama ita. Kastoy tikonana. Dear Manang Bianang, adamat kapada sa kakayat ko nga ibingay tapno mga gan nagitipadak adumdumngag. Adon tinagbalin anobyak, kat ti pakasurunak, makigidgidan ti balo nga amak, amak kinobnobya. Rogyak man ti agsalaysa. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa na napanatawin. Aya, sa itala ayam amum kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay,
Mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana ide? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na, awan tirong mga pagbainam balasang kao ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo balasang kao. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom panangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasar ko ano saan? Nay, apay ngay. Kat madlaw may tanasingpot ni Christine. Nagagat pa'y. Nalaing pa'y gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga anasingpet kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Ta, Saan na napintas tatang? anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang yam amo ka na kayo ta mabainak. Apay, ibain mo di nobyam. Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan kumot nga inaram ka tatang? Anya, di, kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram. Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idinabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya, So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. ay no kastamot lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Ta narigat mo't mangnamnamay ti awan. Ken amangan no masikugan. Kasi may Kasla maikawa akmat no sina akong tatang. Taadamat na nagkaduan may. sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine ta nagagayt ken nasingpayt. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije palayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapaymot kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay, inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan assure nga? Saan asyur labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay, ken naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay. Ken nasingpay. Swerte ni Rico, dadya ti maasawa na. Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman namoy ti dadya Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas ti nobya na. Ay na, an-anwam tanapintas no sa dutmat kentang set. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa? Ibagam tuman na itaken kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamamwamat iti day di anubiyang pare. Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day jay. Katsigod mo't apang beauty queen ter armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Pangasim pare. Di nakantyawan. Tama nga pumulot tila payag ko. Anyapay ti maaramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagosan. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Christine.
Inak man isursod dato inangkat ko nga sabah, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di kilugar may. Adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga adon tinamam mo kiti lugar yo. Nga uray di nakinyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Unay kamutan. Kunak mo't adi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga rud matidtoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain naksamat ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam idtoy. Tamanipod adda ta idtoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. No adda umay idtoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam la ang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Diyak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayon. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayon. Saan kami pa yan nakasagana, ante? Amuan mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang na ita. Ta siyempre, nabiit kami pa ilaang. Isa narigat ti agdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Diyang arod amaw no kasano nga ibagak dahi tao. Mabainak nga may. Anya day taaya, ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ay pudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidek kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Adda ngamin inarem ko abalasang ije ilay. Kat inaklon nak. Iso nga adan nobya. Ha? Kayat yo no mga sawak manan kabagays. Niket sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidon, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da witris iti inuman. Ngam iti inaklon nak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays, nasingput may, ken napintas. Iso na lang ta ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na ay 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwom pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ayatan na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na ken ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayatan nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Ken kasapulam mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni Jabalay, ta yamam mo kay ti anak ka. Kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay, katuan Awan mo't maramidan no, kayat kumanan ti mga sawa. Ken yamam mo kamot lang kadagiti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. Awan niya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang putyo anobya yo, tatang. Kasano napasungbat yo na dyan? Kan madlaw nga ubing pay.
minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Si Kamit, 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo dayjay? Saan nga amin nga ubing kan napintas, kat guwapo kan ubing ti kayat da. At dapat lata na kita'y lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia kadagita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga asawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmanan, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Naimbag no saan na kayo alukon dayjay? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel ti panagtalagkaw kan ni Alicia. Ti naktulok kun dayay, tada nagkinarian may. Ni patay lang ti mamagsina kada kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao kada kayo. Oray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo mutan tatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yumot Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka ubing nga dayo Genobia nang Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kung amadlan napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipadayo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumat. Orag bakbakat aklat na balasang ano kas jay ti masawa. Intarayan da kakit di Samat Agad kano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Naalalibtak gayam ni Fidel ngam si Kare ikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjay kan ka. Tasabali tinaro mo. Ha? Kurso nada na ka nga min dayjay pare. Aya. Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di tilubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw nga inaunang amsyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagaan na kan kasi ka. Agpaisumat alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin Jane Novia na. Kaubingan na pa gyam. Ay, saka mo't. Armam kit din ni Dalya, tagpada kayo iti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpaisumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga bagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga dinobya ni tatang. Nakashort pant man ang naging indayon edi po unti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit-kitam dita. Awan. Panawan nak dito Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Nireko mat. Igaraw naman ang tikina kay Jena. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha?
Good morning, Lakay. Nakaluto ako iti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, karireeng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireeng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, punak man no ay ayatan nak. Isungaron ngay na awid nak itoy. Kunam nga agkasartan to. Kun-kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adyak amo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko ken kuana. Ken jak inayat iti husto tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti ken kuana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidem. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo ah. Nagisangpet kay palangamin iti babae. Ket adayo nga ubing ken napimpintas ngem ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada anal alimtak kayo ngem siak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngem ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak ah. Ay, jak amuken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon ken kuana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga rod. Wan nga rod ah. Ket no isaw ti para luto mi iji balay. Awanan ati aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat mo't laang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa ah. Paliiwam naimbag tanusadot mo't laang sinaam laangun. Ay saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kuman ti kasarmay. Kat adakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam, makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itid ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay-an tayo iti kayat na nga aramidin. Kan may mayat mo't laang no agkasarda. Ngam ti agnanayon nga agdennada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan nyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapu iti kwarta. Ay kat makamuka ano niya ti panunutam. Basta siyak. Desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ti kasarmay. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuan na. Nay, kita akabagis, di mo panuynuyan Genobiam. Isurum nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, amangan no si kapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait ka ba guys? Aglutluto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran kay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit na nga ron. Ayabak dyan mo.
Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarot ta, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Wan manong Rico, talaga akas ti aramida. Tauray kaskasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Wan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan, gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kahit. Lukas ta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talupasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Uray pay, respeto kumamat iti pimusayon nga amam. Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonada kantay. Idi pala akras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin ko nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pala arman ita. Palpasag pa iti 40 days day di tatang. Tapno awan makun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya, Agawid akon manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kadi nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Taadamang sabat kanyak manong. Mabalin ka di nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat naten ken prutas. Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, manong Rico. Saan nga amo ni Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktukak pay. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas kan natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbanog ka pay laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyo, manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Wen manong, ala, umaykan, tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Akwa, saanan? Ibatik lang na iti prutas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako nading. Agmamayo ka nagawid iti daydagundaway tanapaaya. Kunak na danamnamak iti babae a crush ko, ngam naudi akmet gayaman. Pinadas ko kinuntak ni Christine nga ex ko, tagparik na kumamanan kan kuana, ngam daksanggasat ta nakiasawa kanugayaman iti foreigner, kat adan iti sabali apagilyan. Nakinobyak manan ngam awan nagbayag kadagiti nakarelasyon ko, tasaan ko akursunada ti ugali da. Pudno gayam ti kanayon nga ibaga ti ikit ko, asaan atila nga ti kitaan iti maysa tao, no dikat kang runaan ti ugali. Kadagiti amin na nakarelasyon ko ni Christine ti kasingputan, iso masayangan na. Ngaman yan tawan matan paset ko kankwana. Alakastan, tuy gayem mo, Rico.
Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Inyornos, para iti script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Salamat manen, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Leona. Dear Manang Bianang, dudwa kami nga kabsat kat babae kami adwa. Nasakit tinakam ko tanagadutagar aram kini ading ko. Idinto ta siya katawan uray maysa. Daydaman nga rod ti pagtarayan ti kapadasak. Rugyak man ti agsalaysa. Nanang, asino di lalaki nga naggapo ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti kagayim na. Nikat, imbagayo kumaang asyaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa ilang matjeta o. Ah, kano ni ading mo nga road ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa ilang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga maka-boyfriend ako untan eh. Kumbutan dato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan nateng, at dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan nateng. Ikan yung tungarod ni Antilita taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ti dadduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyaman nak dito'y natangay padawat mo ati na balasang kaw. Siya pa'y nagngin ati natangay ta. Naimbag ka na kayo at kanayon kayo makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang runa no kastoy kapuros. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kaw. Apay awan pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, anti. Ni manang mo kumaaliw na, ti umuna makiasawa. Nga mawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, anti. Mayat kumaata ni, bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na diakab sa maw. Iso nga awan mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam, tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok samat data. Ay, wait. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no, kasto nga bumakat-akon nga balas angkat. Ang damat lang takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na payla ang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo native nga manok. Ay, saan mo't asika ti pasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmay-may sa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tatiam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intad na Alaan nyo, sakbay nga ibabawin na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atan Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga mayran-ran nga awan ni Tina no kastoy nga adamang sarungkar kanya na.
Kasla iran-rana namat. Wenno saan ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mau. Kanya nga oras no sumangpet ni Tina Leona. Ay, sigurado nga marabian day siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ha? Ay kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, isungahan yun nga ulitan ti pumasyar ito'y. Tawan mo't lang ti manam na mayo. Kan may sagwapo kan ubing pay ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ha? Ay agawidak nga ruda ni Leona. Sige nga rod tatamando. Ay langikam ngay iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasyar. Si kamot gayam, Ramil. Sumra ka, Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Uray sa anan. Kayat kala makita. Ket agyaman ta nadanon kamot lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ni, ada kamat manan, Ramel. Wen manang Leona. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda data bisitam ha. No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda, Ramil. Ala, saanan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang-entertain ka ni Ramil. Sige, Manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapol nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan mat manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatak mat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Ni, manang Leona. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan api manaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka no nga rod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang mga naimbag ti pakiin na yatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwam pa iti ugali na Diyak pa'y mat inaklon day di Ramil, Manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag kapay nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal at dagandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga rodanak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada. No kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa. No pagpilyon nak no asino ti magusto ak aparaken ka. Ni Ramil kuma. Nasingput day di abaro. Ay nanang, nasingpot lang iti damo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magusto kadakwada. Ni Andy madlaw amam martek. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ang makaputot. Kat ni Ramil nga nasingput day di abaro. Awan makunakken kwa na. Haan nga mapagtalkanday dyan, nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka lang iti sa bali. Kan may sa ubing kapay mati na.
Ang kangaganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga una anak, tina. Pauna anak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko, da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan nyo. Ay napanak man gimatang ni tatersinan ni Antim Alita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang kunan ni Manang mo alyona nga adda ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang ay ti sabali apa kay karyanti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat, tata? Ay sanad, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan mo't nga isot ti kursonadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursonada ti style na niya kamsat mo. Amom tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagiti agar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, ante? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti bagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo tabumakitan na balasang. Ngam mawampay uray may sang agaram kang kuana. Unangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, ante. Takababa inti kasdi nga bagbagana. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya ma. Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay matakas di nga iti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak, Manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Adam treknam ka ni Ramel. Ngamawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang ang amday dyan. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni Manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na, Nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wen, Nanang. Amo ka din ni Manang mo dayta. Saan, Nanang? Jak imbagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, Nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbag ta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, Nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangput mo't laeng tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la asimbangpot. Ay, agora kayo.
Ag-practice akpay mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaw iti English. Amo yung mat jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Day nga rod ti problema. Ore karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang tamo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My Nanang Lourdes or my mother. And my Manang Leona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-English. Ay, mabisin ako na nang. Iumayandak man iti kanak ito likod ti balay. Anya, apay anya ay ati kukuom dito yanak ko. Itay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta baka kasaritan nak je foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mawawatan. Kan jak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisinak nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato itian ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka mat kaya man Manang. Ala, agtugaw kan tagsasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati kurso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak da jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti English. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y Manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Hanak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtaar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon nadala ang mat Aywan Manang, plano minti agkasarkin ni Willie. Ha? Di mat imbagak nga pa una anak pay. Awan mat nga rod nubyo Manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa pauna anak pay ko na. Tina, halay. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagistambay, J-store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo Luna. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunakmat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nubyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Manang Leona. Ni, aday tamanan. Ay na, umay manan makisaon. Hangko amo isungsungbat ko.
Palubosam ngamin idan nga kasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, sige. Wanan nanang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdat-daton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matla dagos. Ay, thank you nga rod Aklo nakmat. Apalan ka nga min tani bumakat akon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga ag-aram. Ngam sika, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no nyaman tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na, nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat, nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katagtay ng rimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakitipurin na rijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dya signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga rod. Baka umawag manan. Hello, Tena. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat ngamin ti panagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmetla kano kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Amangan no di mo kayat, lumakay ngaminin. Uray lumakay itan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Kas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat Kuturay manang tulata at iawag ko kanya. Aywan niya. Sige man nga rod. Kano nga agawit kayo ngay? Tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo nga katugang amte iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matlyo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani, iti mabiit kat sumangpatan ti eritrito ni Tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaid toy. Ay, ni Tina ti umawag. Ay, hello Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay ngay? Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iritreto ken ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Diamok makaasawa akon. Nang namnamak pay met iti husto ngam napaaya. Ngam inaklon ko latan ti gasat ko. Talaga siguro agasat ko ti saan maasawaan. Alakastan, tigayim mo, Leona. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Lina. Dear Manang Bianang, may papani ti asawak ti pagtarayan ti istorya. Nangato ti arapap na.
Ti kayat na bumaknang adagos, ngam kasano nga rod bumaknang no nakasad sa dutmat. Rogyak man ti agsalaysay. Kahit kumusta jay kalkalyem a kinabaknang, Luis? Bambannog na jay tatang? Apay awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumat ngamin ken ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumat tikas jay. Ay na, agmula kakit day tinatang ka ng protas. Tapno addan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay a minero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang, tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may. Nabayag kan ngagsapsapol iti kasta, ngam awan mo't uray tiping a balitok lako maamasarakam. Makabannog mat nga rodan tatang. Kasla masaduta kaun. Ay na. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan nak nga rod. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit. Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagado ka no ti katulong ka. Anya? Iso ama siguradok bakit. Bumak nangak kon iti mabiit. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasad-sadot ka mat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumak nangak iti mabiit. Iso nga ganos talang bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam, nagtugtugaw ka lang nga agsil-silpon di ti balay? Saan mo't nga amin na bimak nang kat nagagat. At datay talaga na swerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada ang mamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimak nang. Instant ibabak nang na. Isa pimanaw dan, iti lugar tayo. Ta di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso ayaday dyan da mag-idila kay. Wen, kunak lang arudan. Agpaiso day jay. Kat no damag ko nga dan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kastaya. Iso ajak mapukawan iti namnama bakal. Patsik ang makaswerte aktumat. Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumak nang tantumat bakal. Papanamlina. Inak man makisak ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anyang adda? Awan. Adda jay balay nakauldag manon. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anon ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan laken kan itiag nanayon an. Naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laang, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi kalaang no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkit din. Ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang. Basta nagagat ngagtrabaho. Panawam kit din day jeng asawa anak ko. Saan, ananang? Ay ayatak ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan day jeng asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaeng. Tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga amman met di anak mo, abalayan. Ibagaman met ngagsapol iti trabaho na.
Ket no kanayon kung ay bagaday taken kwa na apalayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan met maramidak, tadi nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan met na abalayan? Ta nagagat met idi ni Luis. Salasim madut met idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kau. Isulaang met tikas jay karag iti amin nga anak kau. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga. Adamot gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga. Adamot gayam na idulin a balitok karag iti dadakkel a kayaw. Inlemeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan lagayam maiti unag ti dagati nang ilemengan da karag iti balitok. Adda pay gayam karag iti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gaputado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adun ti fake news ita. Ure inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod day jay. Anya nga ro di tangay? Rugyak manan tagsapol iti kinabak nang. Bakit? Ni, adda ka maglagayam dito'y sangot ti balay nga agkap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Ken no sa dino ti pangipwestoak iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkel agay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng tan. Ay na, sa asawam mo. Kasano kumabumak nang kakadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka iti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, ket awan napintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalan jay likod ti kusina, tane. Kanayo na mornong ti danom ijay tong galagtudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no adan kwarta di tadakulap mo. Alaki din umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tay busag pa ito'y kapay. Tatang, buludak man tay bari tayo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalakman di likod ti kusina. May tani agornong mo ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalagsaw, balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok, bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Jela sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Ang jebet la agar arapa apter aramiden nan. Dila agbain na dya always. Mala, siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala, saan tatang? Syakon, kababain mat kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Ta kas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Ne, Luis, apay tagtagbatam tapuun ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa, taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamangan da iti balitok. Anya? Adda ngamin nabuya kakasta. Saan lang iti unag ti daga tinangilamangan da iti balitok. Pati karag iti puon ti kay kayo.
Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo dahi tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandad dadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka Luis. Inka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Tanyat pagkit kita am kanyak. Bagtek. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilyayaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijay at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kao. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramidin na. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsorsor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadi agsasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga at sigurado pa'y anak kao. Pinadas kunday tatang. Nagado ngay mula kiday. Ang nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan met masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kadanto sa anak ang mapukawan itinamnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, jaka mo Jak met nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tatang. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na, ay day 20 orayo tatang. Dito'y gayam ti ayan ti birbiru kak akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanin, Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay, sos. Ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya? Agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan. Ngam, bukudak mo't ti makalik a kinabaknang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutsin da ita daga dita. Ta mga numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan da ita. May sakumalang ti sao. Di nakpagpungtutan. Inkakidiyag mula, tapno adda apitem tao. Sigurado pa ay. Adda mat kayang bunton dito yung likod ti kusina, bakit? Apay, di mo yung bagbaga kanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Daytaman na bunton mo dayta. Iparit kit din ni tatang akutsyak di bunton iti balay da. Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isungay bag, dada nakitak abunton dito eh. Sana bunton dayta, naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton daytoy. Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kung nalang arudan. Ala, panawan nak dito yan, tada aramidag. Anyat ko Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan ka niti ko na mapapanam.
Yahoo! Lina bakit? Lina! Ni, anya tririawam dita Luis. Umay ka man dito eh. Nagpiksa ka tangiwa mon. Kita ang tinakalig na eh. Oh. Go abalitok ako tsara. Kung may sa atin nito. Pasig abalitok na giti bakit? Ah, ni, yelo mangagpay so ti kolor da. Nakalim da kita. Uwan bakit? Ay naambak ng tan. Dahito yung tinabayagan ng inururay kaw. Natong palan ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanandya asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanoa ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kano ila ako ginakali na akot sara kan tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ije likod ti kusina ha. Diyak mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kolor na. Nga madumot ti makitkita ka kas di ti kolor na akot sara kas kada tinidor ala ko ije department store. Kat apay ngay nga ijay payla Manila ti papanan na. Kat adumot ti agkilkilatis ijay sentro. Ije mga rod ti kaya na tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadagi dyan da ije sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagi jay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello Luis, ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan bakit? Kat, kumusta ngay? Saan ba't kaya mabalitok di nakalit bakit? Sinan balitok lang. Anya? Kung nagtumang amin kang ka, ordinaryo la akot sara kan tinidor dagi jay. Sa payadan apilik agatangan alugan agawid ak. Ano? Pikimot gayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit na tulungan na ngagtalon dito eh. Nasakit tinagam ko lina. Napaayak launa yan. Jack maklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawan. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inak man agbunobon. Tani, panagraraap manan. Ay nakaasi ka man. Talagang agmay-may saka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid dun di asawak, nana. Manuabula nun. Apay, talaga kadingawa nun kontak yu kang kwana. Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kang telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan naksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Pwede ka malagawi dun. Anya kamatan. Tilay pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itif be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Adak dito Visayas. Jack agawid ditan Lina. Agsinatan. Tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalya. Anya? Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Saan ka mang rabrabak? Inkakit di ikatem dagiti pampanawagan mo. Kan ikatem ti impos mo iti FB. Sige, tini. Ada pa ipapanan mi kanya Amalya. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis!
Talaga, asaan nga agpampanunot na dya tao. Awanay, nadadailan ti ulo na dya always. Jakmat nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inanusa kiti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Nga may supay tataganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya ka ang tagkidkid daw iti pasensya. Kapag iti inaramid ti anak ka. Awan mo't maaramid, akbalasang ka. Tauray bagbaga ak jay anak ka. Natangken mo't latat ti ulo na. Di nakdengdenggain. Awatak latan ati kasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Luis, Oh, Lina, kailiw ka una mabit man lang Luis. Ah. Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit di mo't namati kala adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di day jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang edi. Agsasauka ka di dagpay so Luis. Grace, ha? Tikunam, saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kastalakalakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asin ni kuganak, panawan naklatan? Luis, asino dayta? Ay, jak am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang. Nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dayto a Luis. Anya? Ala Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, si Kati ay ayatan. Ulpod ka Luis! Anusan kay ti mano atawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak ngarudan? Si Kati ay ayatag. Jak kayatan dayta nga Amalia. Anderan nak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta! Bastag sinatan! Nasakita na kiti husto gapo iti inaramid ti asawa. Iso na po kamot na naming pinsan, ti panagayat ko kankwana. Iti ababa sarita na turn off akon kankwana. Nagtalinaan nga rod ti kinagmay may sakit ti balay mi, aging gaan ay ruwama kon. Alakastan, tigayim mo, Lina. Alagagayam, ditan din nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Ipapay kada kayo to YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.